अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच रीड आउट किए थे और इस वीडियो में हम नाउन को डिस्कस करेंगे। नाउन, द वर्ड नाउन originated from a Latin word nomen meaning name। जी डियर फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि नाउन एक लातीन वर्ड है जो नोमेन से निकला है और इसका मानी है नेम। डेफिनेशन 1 है, नेम इज नाउन इज नेमिंग अ वर्ड दैट गिव्स अ टाइटल टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि किसी भी शख्स को, जगह को या चीज को टाइटल देना, नाम देना क्या है? नाउन। डेफिनेशन 2, noun is a word that is used to name a person, place, thing, idea, quality of mind and action। जी, noun में person name भी आ जाता है, place भी आ जाती है, thing, idea, mind, quality और action, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? noun में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। person, अली, अहमद, आतिफ, यानी कि आपका नाम भी एक नाउन है। प्लेस, लंदन, अमेरिका, पाकिस्तान। इसके अलावा आप जिस सिटी में रहते हैं वो सिटी का नाम भी नाउन है। थिंग, पेंसिल, पेन, चेयर, टेबल। आइडिया, सौरव बोलते हैं गम को। फ्रेंडशिप, दोस्ती। ब्रेवली, बहादुरी। हैप्पीनेस, खुशी। ये सारी चीजें क्या है? नाउन। क्वालिटी ऑफ माइंड, लाइटनेस, विजडम, लव, चैलेंज एंड सो ऑन। ये सारी चीजें किसमें ऐड है? नाउन में। एक्शन, एक्शन क्या है? वर्ब है। गो टू गो, टू स्टडी, गोइंग, स्टडिंग। ये चीजें क्या है? नाउन। नेक्स्ट हम इसको मजीद एग्जांपल से देखते हैं। डियर मेंबर्स, इस जो तस्वीर दी गई है इसमें नाउन को चीजों की विजुअल थिंग से एक्सप्लेन किया गया। जैसे नाउन है प्लेस, एक स्कूल की तस्वीर दी हुई है, ऊपर लिखा है प्लेस। पर्सन, थिंग, एनिमल, ये चीजें क्या है? नाउन। रूट्स ऑफ नाउन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रूट्स ऑफ नाउन। नंबर 1, काजेज ऑफ नाउन। नंबर 2, काइंड्स ऑफ नाउन। नंबर 3, जेंडर ऑफ नाउन। नंबर 4, नंबर ऑफ नाउन। लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ काजेज ऑफ नाउन डिस्कस करेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन, जेंडर ऑफ नाउन, नंबर ऑफ नाउन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वीडियो खास तौर पे काजेज ऑफ नाउन है। काजेज ऑफ नाउन की जो नीचे एग्जांपल्स हैं वो हैं टाइप्स हैं। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, वोकेटिव केस, डेटिव केस, जेनेटिव केस, डेटिव केस एज अ पार्ट ऑफ वर्बल अपोजिटिव केस। अब हम इसको 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस करते हैं। नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव इसे क्यों बोला गया है? ये नाम है, ठीक है। सब्जेक्ट एक नाम है, किसी भी चीज का नाम हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, और इसलिए इसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। इन दिस केस अ नाउन वर्क्स एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। यानी कि कोई भी नाउन, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो कोई शख्स है, चाहे वो एक वर्ब है, कुछ भी है, वो एज अ सब्जेक्ट अगर परफॉर्म करे तो वो है नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। स्ट्रक्चर इसका नाउन के बाद वर्ब आता है। एग्जाम्पल, अली प्लेस की टच, जो अली में है वो है सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस। रीडिंग इज अ वेरी गुड हैबिट, जो वर्ड रीडिंग है वो है नॉमिनेटिव केस। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस। इन दिस केस अ नाउन वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। इसमें ऑब्जेक्टिव केस में जो वर्ब होता है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी कि सब्जेक्ट में तो वर्ब इस्तेमाल सब्जेक्ट में तो नाउन इस्तेमाल होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो भी एक नाउन होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट केस है मेन वर्ब के बाद प्लस नाउन, मेन वर्ब के बाद नाउन है। एग्जाम्पल, अली प्लेस की टच, लाइला राइट्स अ लेटर, शी कुक्स चिकन, अहमद टीच इंग्लिश, अली यूजेज अ मोबाइल। अब देखें, अली, लाइला, शी, अहमद, अली, ये सारे जो हैं ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं और ये सब्जेक्टिव केस को जाहिर कर रहे हैं। जबकि क्रिकेट, लेटर, चिकन, इंग्लिश, मोबाइल, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, नाउन हैं और ये ऑब्जेक्टिव केस को
شو کر رہے ہیں. سبجیکٹو کمپلیمنٹ. A subject complement is a word or phrase that follows a linking verb and identifies or describes the subject. Example of linking verbs are to be, to become, to appear, to feel, to look, to smell and to taste. Structure is the linking verb plus object complement. Example: Adnan is a teacher. Adnan is a teacher. Linking verb is. The subject complement identifies the subject Adnan. It is a noun. یعنی سبجیکٹ کمپلیمنٹ کیا ہے کہ ورڈ جس کے بارے میں بات کی گئی ہو وہ کسی سبجیکٹ کو نومینیٹ کر کے کوئی بات کہنا. جیسے کہ عدنان از اے ٹیچر. از آ ٹیچر یہ ہے سبجیکٹو کمپلیمنٹ. جبکہ شو کس کو ظاہر کر رہے ہیں؟ عدنان کو. آبجیکٹو کمپلیمنٹ. In this case, a noun is used after an object to complete its meaning. Structure: subject, verb, object, noun. Example: I found Uzma sleeping. I found Uzma sleeping. یعنی کہ object کے بعد again noun sentence complete کرنے کے لیے استعمال ہو تو وہ کیا ہے؟ objective complement. تو اس میں I found Uzma sleeping. اب اس میں جو ورڈ سلیپنگ یوز ہوا ہے یہ ہے آبجیکٹو کمپلیمنٹ. ووکیٹو کیس اور نومینیٹو کیس آف ایڈجیکٹو. ووکیٹو کیس اور نومینیٹو آف ایڈجیکٹو. In this case, a noun is used to draw the attention to someone. It is used to show direct addresses. اب یہ چیز کیا ہے؟ اس میں ہم کسی چیز کو براہ راست ڈائریکٹلی مخاطب کر کے کوئی بات کرتے ہیں. جب کسی سینٹینس میں ڈائریکٹلی مخاطب کر کے کسی کو بات کی جائے تو وہ ہے ووکیٹو کیس. جیسے کہ اگر میں آپ کو بولوں گو ٹو اسکول عائشہ یا گو ٹو اسکول علی، اس کے بعد میں آپ کا نام پہلے بھی لے سکتی ہوں. علی گو ٹو اسکول، عائشہ گو ٹو اسکول. یہ کی چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہے ووکیٹو کیس. ایگزامپل انہوں نے نیچے دی ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. سی یو آن منڈے احمد. سی یو آن منڈے، منڈے کو ملتے ہیں احمد. اب دیکھیں ووکیٹو کیس میں کیا ہے، جو فکرہ لکھ کے ایک پارٹ لکھ کے اس کے بعد سی یو آن منڈے اپنی بات پوری کر کے کوما لگایا اینڈ پہ احمد فل اسٹاپ. اب ہم اس کو الٹ بھی کر سکتے ہیں، احمد پہلے لگا کے کوما لگایا پھر آگے یہ فکرہ لکھ کے آگے فل اسٹاپ. نیکسٹ ہے کائنڈ آف ووکیٹو کیس. کائنڈ آف ووکیٹو کیس. ڈائریکٹ نومینیٹو آف ایڈجیکٹیوز. In this case, first we point out a person and then give the order. ابھی دیکھیں میں نے ایک ایگزامپل دی کہ آپ نام پہلے بھی لے سکتے ہیں. اگر ہم نام پہلے لیں تو وہ ہے ڈائریکٹ نومینیٹو کے آف ایڈجیکٹیوز. وہ کیا چیز ہے؟ ڈائریکٹ نومینیٹو آف ایڈجیکٹیوز. ایگزامپل: علی give me a glass of water. علی give me a glass of water. It is not necessary to give order. It can be requested, etc. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں جو لکھا ہوا ہے اس کا میننگ یہ ہے کہ جو ووکیٹو کیس ہے اس میں آپ صرف آرڈر نہیں دیتے، حکم نہیں دیتے، آپ کسی سے درخواست بھی کر سکتے ہیں کہ آپ برائے مہربانی میرا یہ کام کر دیں. Indirect nominative of adjectives. In this case, first we give order and then point out the person in this case. جی indirect nominative of adjectives میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے ہم اپنی بات پوری کر لیتے ہیں پھر اس شخص کا نام لیتے ہیں جس سے ہم مخاطب ہیں. ٹھیک ہے، پہلے ہم ایک بات اپنی پوری کر لیتے ہیں پھر اس پرسن کا نام لیتے ہیں جس سے ہم مخاطب ہیں. ایگزامپل: برنگ می اے گلاس آف واٹر علی. اب ہم نے اپنی بات پوری کر لی ہے، بعد میں ہم نے کس کو نومینیٹ کیا ہے؟ علی کو. ہم نے اس کس کو حکم دیا ہے؟ علی کو. جی نیکسٹ ہے ڈیٹو کیس اور انڈائریکٹ آبجیکٹ آف اے ورب. ڈیٹو کیس کیا ہے؟ ڈیٹو کیس: ان دس کیس اے ناؤن از یوزڈ ایز اے انڈائریکٹ آبجیکٹ آف اے ورب ٹو ریسیو دا ڈائریکٹ آبجیکٹ. جی کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹو کیس میں ناؤن جو ہے وہ انڈائریکٹ آبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے.
اسٹرکچر اس کا کیا ہے؟ پہلے سبجیکٹ ہے، پھر ورب، ورب کے بعد ناؤن، ناؤن کے بعد ٹو یا فار لگاتے ہیں، پھر ناؤن. آئی بوٹ اے گفٹ فار احمد. اب اس میں جو آئی ہے وہ سبجیکٹ ہے، بوٹ ہے ورب ہے، گفٹ جو ہے وہ ناؤن ہے، فار جو ہے وہ ڈیٹیو کیس کو ظاہر کر رہا ہے، اینڈ احمد جو ہے وہ انڈائریکٹ آبجیکٹ کو ظاہر کر رہا ہے. جی تو ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، سبجیکٹ ورب ناؤن ناؤن. I bought Ahmad a gift. I bought Ahmad a gift. نیچے ایک نوٹ دیا ہے، the following words take two. جی یہ جو نیچے چند ورڈز ہیں، teach, send, read, write, sell, tell, show, post. یہ ورڈز ہیں جو ان کے ساتھ ہم لگاتے ہیں ٹو. اور اس کے علاوہ نیچے جو ورڈز ہیں find, get, prepare, bring, cook, buy. یہ ورڈز ہیں، ان کے ساتھ ہم لگاتے ہیں for. نیکسٹ ہے جینیٹو کیس اور پوسیسو کیس. اب جینیٹو کیس اور پوسیسو کیس کیا ہے؟ پوسیسو کیس ہوتا ہے کسی کی ملکیت کا ہونا، کسی کی ملکیت کو شو کرنا. ان دس کیس a noun is used with apostrophe f or s apostrophe to show a relationship or position. جی اس میں کیا کریں، ہم کسی کی پوزیشن یعنی کہ ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں. Then kinds of genitive case, separate genitive case and joint genitive case. Two kinds ہیں genitive case کی. Separate genitive case کیا ہے؟ Alice and Ahmad bedroom. Example میں نے پڑھی ہے Alice and Ahmad bedroom. یعنی کہ ہم نے اس میں اگر دو ناؤن استعمال کیے ہیں تو دونوں کے ساتھ apostrophe لگا کے ایس لگائیں گے. یہ ہے separate genitive case. نیکسٹ ہے جوائنٹ جینیٹو کیس. جوائنٹ جینیٹو کیس میں کیا ہوتا ہے؟ دو ناؤنس کے درمیان اینڈ لگا دیتے ہیں، دو ہوں یا تین ہوں، جیسے ہی ہم کوما یا اینڈ لگاتے ہیں اور لاسٹ والا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اپوسٹروف لگا کے ایس لگا دیتے ہیں. جیسے کہ اگزامپل احمد اینڈ ہارونز بکس. دیکھیں میں نے اس میں احمد کے ساتھ اپوسٹروف لگا کے ایس نہیں لگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس کی ملکیت نہیں ہے. احمد اینڈ ہارون، یہ جب ہارون کا اپوسٹروف لگا کے ایس لگا دیا ہے، یہ دونوں کوئی ملکیت کو ظاہر کر رہے ہیں. احمد عثما اینڈ عمران پیرنٹس. اب اس ایگزامپل میں احمد عثما اور عمران پیرنٹس یعنی احمد عثما اور عمران تینوں کے پیرنٹس کی بات ہو رہی ہے.